Yan. 1, 2, 3. Nasaan yung slice mo? Ayan! Ayan, nagpicturean mo na. Nagpicturean mo. Okay na, na-picture na. Has to be. Picturean mo siya. Ayan. Okay. Blow muna, blow. Ay, blow ko muna. Wala na yung... Happy birthday. Yay! Yalla, teka, hati na sa sila. आता Good health. شوية شوية احنا بقاكل تاني. شوية شوية. Yung sinong first cake, love mo? Yeah. Ayan! Kailangan to isa-isa. Kung sino... Nakakagigil. Ayaw kong tumingin. Hello. Ang lalandi nila, guys. Okay. سيسي خد الكيك أول. Ha? أول كيك. لا أول هذه بعدين أول هذه. Iwan siya. ليش قطعية جليل؟ يلا يلا. Ito na lang pa, kinagauhan ko na lang. يلا جوني خد يا شبكة. Gusto ba ako to? Julie, tayo. Ano? Ba't ayaw nito tumayo tong isang to? Hindi tama na. Bakit dito yung kutsara kasi? Kain tayo. Ay sus. Nako mo. Hawakan mo, Bi. Hawakan mo. Uy, tayo ka kasi kag magkuha. Parang natakot to tumayo sa ginaupuan. Ay, puta ka eh! Nalaglag, Bi! Nasaan na yung tissue? Yan sa ilalim ka, ano ba? Yan. Sa? Yan. Yan. Sa Alito? ilalim. Yan. Okay na yun sa'yo? Magkuha ka kung gusto mo pa dagdag, Julie. Yung likod ko na yung Ba't kasi andyan ka? Dito ko, dito ko. Yan. Sabi sa kami, nakadalawa ng king. Gao ah. May tao. Ang bata. Kala, may bisita sa... May pagaya? لا فيها في سكر. Hmm? في سكر. بالتشينج. Pwede wa. Ano May to, Tan? change ka wa. يلا. Cheese ball. Cheese ball. شوية بس. Gusto mo? Cheese هي ang حلو loob. حلو هذه حلو. Jul, Cheese ang loob. Julie, wag ka mahiya. Ay ko? Pag mahiya-hiya ka dito, gutom ka. في كرسي ثاني وينه؟ Yeah. Malas. Mas maganda nga sa ilalim eh. يلا بس. جوس Pwede? جوس. ايش هذا سكر ولا حار؟ Wala mo sukar. Ano yan? هذا بطاطس احسن شيء بطاطس. Patata? ايوه May خلاص. patatas pala. بس واحد انا اكلت واحد. عشان هي حار شوية. Patatas pala to? ايوه Potato cheese. بس حلو حار. ايوه Diyos niya. Kuha lang na, Julie. Huwag ka mahiya. Hindi ko nagalaw ah. هذا ثاني بيبي. Ano yan, te? Juice. ها؟ Ah. Parang ang sarap ano? May naman labon, di lang. Nalagay ko ng Special yan, hindi ma. nalagay ko ng tea at saka lemon. Jarap ba? Kaya may kulay. Magkaroon naman kami. ها؟ Alin? Magkaroon na. Makaroon na kami. كل مع بطاطس. Eh, magkatatin makatata. بطاطس كويس في ملح في فلفل. Ano siya po?
Wala si Tambuhala. Ano sabihin ko, Bian? Saan mo lagay malaglag? Dito na lang. Pangit ng lasa. Ante. Hindi, di pa ako ano yun. Pangit ng lasa. Natikman ma? Yung juice? Bakit dito ah? Tumayo ka kag magkuha? Parang iba to. Nagka-light na siya. Ah? Nag-ano ko picture kasi. Hindi, ano yan? Local? Local. Hindi yan nakalain. Hindi. Hindi, live ang tingnan. Nakapityo? Video lang. ها؟ أبغى واحد؟ Teka. Kaya ka na maisip nito? Di ba sabi mo, bilobilo lang, no? Hmm. Terus mencakan. مزاحمين. Nandiyan na siya. Hmm. Di, tatlo na sila doon. Hmm. Hindi, may mga trabaho yun. Ay, Yun lang ibig sabihin nakatulog. si Kasla lang yun doon. Sila, may mga trabaho. Oo, may trabaho yung mga kaibigan niya. Julie Kwakaw. Sabi. Kepa, Digzen. Ayun, siya, pasta. Ang bilis natin. Baka masipa-sipa. Nagpasta kasi ako kahapon. Kaya bilang yung titirahin ko. May bilo-bilo pa. Ayoko nga pala! Kaya na ko. Walang asin? Aywa. Wala kasi. Lagyan lang Hello? natin ito. أي خلاص فيها شغل بعدين يجي ويجرب أنا في برا انت ليش ما وديتها لجول بيت غنم؟ تقول لسه ما في ما قال أنا لين هي ما في بارد